স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি দিব ওলাইছো। শিলচৰ বিমানবন্দৰত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কোভিড টেষ্ট নকৰাকৈ শিলচৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে এবাৰ ৯৮ জন, প্ৰায় ১০০ জনৰ ওচৰা-ওচৰি যাত্ৰীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে শিলচৰৰ বিমানবন্দৰত পুনৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শিলচৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে পুনৰ যাত্ৰীৰ পলায়ন। শিলচৰ বিমানবন্দৰত কৰ্তৃপক্ষৰ বাৰম্বাৰ হেমাহি, এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়বাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আজি এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে কোভিড টেষ্ট নকৰাকৈ বাহিৰৰ পৰা অহা ৯৮ গৰাকী যাত্ৰীৰ পলায়ন হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বতে ৪ দিনৰ পূৰ্বে শিলচৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা ৩০০ যাত্ৰীয়ে পলায়ন কৰিছিল আৰু এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে শিলচৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পলায়নৰ এইটো দ্বিতীয়টো ঘটনা। ৩ দিনৰ পূৰ্বে প্ৰায় ৩০০তকৈ অধিক লোকৰ যাত্ৰীয়ে পলায়ন কৰিছিল আৰু শিলচৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম হেমাহি, নিজৰ দায়িত্ব পালনত ব্যৰ্থ শিলচৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ। দায়িত্ব পালনত ব্যৰ্থ হৈছে শিলচৰ বিমানবন্দৰৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু ৯৮ গৰাকী যাত্ৰীৰ পুনৰ পলায়ন হৈছে। যাত্ৰীৰ অভিযোগ, স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিত বিফল হৈছে। এই অভিযোগ যাত্ৰীৰ ফালে কৰা হৈছে। যাত্ৰীৰ অভিযোগ পৰীক্ষাৰ মাচুল দিবলৈ অপাৰগত হৈছে একাংশ যাত্ৰী। কোভিডৰ নিয়ম ভংগ কৰি বিমানবন্দৰৰ পৰা বাছত শ যাত্ৰী নিছে কৰ্তৃপক্ষই। কাৰোবাৰ মুখত মাস্ক বা সামাজিক দূৰত্ব বা ব্যৱধানৰ যি কথা কোৱা সেইখিনি পালন কৰি থকা হোৱা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত এই গোটেই কথাখিনি আমি আপোনালোকক জনাই আছো যে শিলচৰ বিমানবন্দৰত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়টো এই ঘটনা হৈছে য'ত যাত্ৰী পলায়ন কৰিছে আৰু শিলচৰ কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম যি ব্যৰ্থতা আছে। কোভিড টেষ্ট নকৰাকৈ আজি ক্ষমা কৰিব কালি ৯৮ গৰাকী যাত্ৰীৰ পলায়ন হৈছিল। তাৰ পূৰ্বতে ৩ দিনৰ পূৰ্বে ৩০০তকৈ অধিক যাত্ৰীয়ে পলায়ন কৰিছিল আৰু শিলচৰ বিমানবন্দৰত এই ঘটনাটো চৰম ব্যৰ্থতা শিলচৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে য'ত তেওঁলোকে নাম দিছে কোন কোন যাত্ৰী পলায়ন কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যেতিয়া কোভিডৰ নিয়ম অনুসৰি সকলো বিমানবন্দৰত কোভিড পৰীক্ষা নকৰাকৈ কাকো বাহিৰলৈ যাবলৈ দি থকা হোৱা নাই ৰাজ্যত। তেনে অৱস্থাত এবাৰকৈ নহয় দুবাৰকৈ এনেধৰণৰ ঘটনা শিলচৰ বিমানবন্দৰত কেনেকৈ সংঘটিত হ'ব পাৰিছে, য'ত প্ৰথমে ৩০০তকৈ অধিক যাত্ৰী পলায়ন কৰিলে আৰু এইবাৰ ৯৮ জন যাত্ৰী পলায়ন কৰিছে আৰু এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়টো ঘটনা। চৰম ব্যৰ্থতা শিলচৰ বিমানবন্দৰত। এগৰাকী যাত্ৰীয়ে ফেচবুক লাইভত তেওঁ কৈছিল, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। কি কথা ক'লে এই মুহূৰ্তত সেয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। नमस्ते दर्शकों, हम लोग यहाँ पे अभी आज सुबह दिल्ली से सिलचर की फ्लाइट पे हम लोग अभी आए हैं एंड हम लोगों को कोविड टेस्ट के लिए एयरपोर्ट से शालगंगा के हॉस्पिटल में लाया गया है जिसका नाम है महात्मा गांधी टिकल मॉडल हॉस्पिटल। एंड यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को बस में जबरदस्ती काफी लोगों को घुसाया गया। कोई भी कोविड की प्रोटोकॉल राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट किसी ने भी फॉलो नहीं किया एंड ये हॉस्पिटल पे हमें लाया गया है। दिस इज द रूल दे आर फॉलोइंग, दिस इज द प्रोटोकॉल दे आर फॉलोइंग। हम लोग पिछले 3 घंटे से यहाँ पे फंसे पड़े हैं। काफी सारे लोग हैं यहाँ पे जिनके पास पैसे की कमी है क्योंकि बहुत लेबर्स भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। जो लोग पैसा नहीं दे सकते हैं फिर भी वो लोग ने किसी ना किसी से बोरो करके कैसे भी करके अपना टेस्ट करवाया है। हमने जब यहाँ के इंचार्ज से बात करा तो इंचार्ज ने हमें बोला कि अगर आप लोग रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आप लोगों को फाइन लगेगा, आप लोगों को जेल होगी एंड उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, आप डीसी से बात करो। अब यहाँ पे मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ से कैसे डीसी से बात करूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरी तबीयत और भी खराब लग रही है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लोग कब से फंसे पड़े हैं। दिस इज द रूल, दिस इज द प्रोटोकॉल दे आर फॉलोइंग। जस्ट लुक एट दिस, एवरीबडी
फ्यू पीपल आर नॉट इवन वेयरिंग मास्क, कुछ लोग मास्क भी नहीं पहने हैं, कुछ लोग सब लोग चिपक के खड़े। वेयर इज द प्रोटोकॉल? वी आर रेडी। दे आर ऑल्सो चार्जिंग अस ₹500. They are also charging us ₹500 in the name of getting our corona test done. And this is the protocol they are following. We have no problem abiding by the rules. अगर रूल है पूरे भारतवासी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम 500 रुपए भी देने को रेडी है. But what about the people? What about the laborers who are not able to pay the money? And also, you talk about paying the money. Okay, we gave you the money. Then what about this? This is what you are doing. See the police out there? That is the counter. They are not even following proper hygiene. Yes. See, everybody is fighting. हाँ, देखो. हाँ. And 15 मिनट में they are giving us the report. कौन सा टेस्ट होता है कि 15 मिनट में वो हमें टेस्ट दे रहे हैं? यहाँ पे कोई भी कुछ भी नंबर लगा के यहाँ पे दे रहा है. दे आर मेकिंग अस क्वाइट. बोल रहे कि चुप हो जाओ. ये आंटी भी तब से यहाँ पे खड़ी है, कुछ भी ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे. आंटी कब से हो आप यहाँ पे? हम तो पहले 12 बजे से अब आया है. हाँ. अभी तो खड़ा है. पीछे का सब चला गया. हाँ. मेरा लाइन का पीछे वाला सब चला गया, लेकिन मैं बैठा है इतना टाइम हाँ. से नहीं दे रहा है. वो सब उल्टा पल्टा कर दिया. सबके रिपोर्ट्स उन्होंने मिला दिए. उनको खुद भी नहीं पता कि किसको कौन सा रिपोर्ट हैंड ओवर करना है. कैसे नहीं है, कोई सीरियल कैसा कोविड टेस्ट है? मुझे खुद आने के बाद, आई एम एन एस्थमा पेशेंट गाइस. आई विल शो यू. आई एम कैरिंग दिस. आई कैरी इनहेलर विथ मी. Till now I have taken 4 doses of inhaler because there is so much of commotion. There's so much of suffocation in this hospital. I'm not able to breathe properly. I have taken 4 doses of inhaler already since I'm an asthma patient. They are not able to get it. Even I have requested multiple times कि आप यहाँ पे इन्होंने लेडीज और जेंट्स का क्यू भी एकदम मिक्स करके रखा है. And they are not even providing us water. There is nothing to eat. खाने का छोड़ दो, there is nothing to drink. कोई water facility नहीं है यहाँ पे. And see, these people are fighting like anything. See this. See the crowd. See this. And this is all happening in this hospital. This, which is nearby to the airport. My kind request to all of you, please देखो and यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग भी जानो. And please share it as much as possible. And this is what the passengers are going through. My health has already deteriorated a lot. And even यहाँ पे आने के बाद I am feeling even more sick. We took all the precautionary measures. That is why I came all the way from Delhi to my place, Silchar, so that I can be more safe here. But I don't think, this is it. Just look at the situation. And I don't think I'll be safe anymore because I've already started feeling more sick. And as I already said that I have taken 4 doses of inhalers already since I'm an asthma patient. And there are even small children who have eaten nothing since morning. Village people are here, laborers are here who have been requesting that we want to go to home because हमें बहुत दूर जाना है. यहाँ पे रात को लॉकडाउन लग जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? उसके बावजूद रिक्वेस्ट सुनने के बाद भी कोई किसी को हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है. And this is all happening here. This is all happening here. Lack of facility, lack of hygiene.